Tsering Passang nga Passang 3 ki kamchen yen nala Sony ki A7 Mark III ko longo de shye Sony ki A7 Mark III di ani anda nyiton chopke da chugu ki ani anda camera of the year le an dila kharesna mixe kheje an sensor di dinalo ki an full frame sensor re mikla ani focus chine bet tongba da ye ro hangzo namju da camera mangchila tongba focus che da de yo re mi ki tongba thongwa da namzo on de focus che da de yo re ine dila kharesna mikla focus chigre mikla focus china onji ki ani parla ani focus khanje ta shift sau ragi me de hondi ani kheje mixe chirisha a didi onjo anda nye rogoji nyojore an didi ani nyosa di click in di ani anda digi ani khongje di ani khongkheu shambazishi ani khongkheu yabu raso onjo shi an didi gamma shengala ani nyegi ani request to ani nyegi anda channel la ani theng thangbu phenye ina injimi di wa de subscribe lan nemro chi anda chugi ani ta jore onde thiu di nemro chi dinne baina maombal an nyegi nyenthong sawa de khari luwaina lamsa ransla daligre laso ani kamchen chikta ro laso ani kam di dendo shli do ani Sony ki A7 Mark III 64GB memory card dinyam dul ragdo an dinyam do anda Sony ki ani anda pack chi ragdo ro ani didi anda losum ki warranty do gyanga di losum do an dinyam do kharesna kit lens yore 35mm full frame sensor 4D focus lane an del siwaina digi anda 24.2 megapixel ki ani still frame ta ani full frame ki sensor yore an digi ISO range yoro gyane an ngati chi do ni ke bodo ani ISO range to ya pare to 10 frame per second gaji par ke to 693 lana thukya kupchu kosum face detection do dinal point autofocus ki point yora on di ani 693 lan to an IAF la do IAF la na I autofocus la ore migla ani focus autofocus chi ore odo che an silent shooting dikhar sana mo shutter nim do godo ani ke di ani ke saksa mewa che on mewa so yore tila 5 axis steady shot inside do la wala ni par kyab do godo video ta khari jaba ina an di kujo the di nyunga yore di khora nanglogi ani sensor khona kujo ta ni ani ta di go re an dual slot yore dual slot le dikhar sana ani memory card ni loe do on do share and touch focus focus the ani screen gala she gala ne padalam so focus kyo ya da on re and dila hybrid log gamma le khanas picture profile re so gi and dinala ani par ki ani sonda gi ani kyubja mada de khashish kare kya yore and dila s log bi yore dila s log dikhanas flat par kya re flat profile re on re and super speed USB 3.1 ani USB C risha and dila port cheese to USB C gachra X mode R le and C mode sensor dire Bions X le dikharsana and the Sony gi and the sensor digi and turn star dire on 4K HDR ge to high dynamic range kara on the yaushu jore and Wi-Fi certified the NFC to and Bluetooth bi to and Suzuki khaba da de thuni ani Suzuki and recording chi du go do dinen tai yoda and digi khongje dikharsana bomchik da tongda dunju da kubju risha and didi ngozula da kong kheu ya raso hodi an ga ko shula shugi ta thangbo de oral date memory card di an tinyam do ani free re and remain re and dila ya memory card dila ya longa gi ani kyanga do di yak tha chu di kejubu peresha thangbo manyo nyela injimi chi keja the de tinyam do ani memory card ta ani chola di yo me chi keja the de kejubu shushisha khashela ya di offer di yo samare 64GB gajre card di ro ani 260 Mbps ki speed to di abudo ani UHS 2 lana tani card di kola ani shima ani memory card ta de gala ni shima nyentun chi sugi STX 2 email de ha go re STX 1 dila di wa di yo mare and this chocolate kheba du re and thangbo chik di chiro dik moro 3-year warranty losum gi warranty do gyanga do parche dila gyanga do warranty card di resha and dela mo authorized ta kon nyoy na ode ki and konse ki signature da de kyagre on ne and tap to bush lig do tap go dinalta dinala mo gi ani parche ki kangye khari yo ta ani chi kangye khar thewa na dinala ani khandes di meo so go me da kangye to so de da mango shi dina thisha on resha and dinala da memory card ta de keje mango shi ta dibula ta na parje di ko la ne mango ji shesha
the engine ani chikkange thena dina lona ya boyre and dinala power cable logish ligdu the main power cable diresha strap tadi lungda diresha lungda dian digala A7 nani capsha alpha 7 la ora dina chikta hora khard tadi lens diresha tani avashu shisha tadi kit lens dire kit lens 28 to 70 mm kajre and FD the aperture jira aperture the 3.5 ne 5.6 risha Sony ki E mount and the lens hood battery Sony ki logic di ani anda turn sawa dire di andi di ani ma da yakut dang du sigdura ma boje ni kejti dut NPFZ 100 lai diresha adil ani khadu MHD anda di mesai di ani ni dong ni kya geju gaji ani MH million phaya gaji ani di mesa thu du antinala tadi logic sasa gi ani adapter diresha an chunju portable ki dewo tab dewo chidu ra shaba de garu mangche chumbu de gen le do de chunju si yawo shushtu antinala USB ki targush lig do micro USB to normal USB charge che da diresha adi modu ke yena menata so wo thira diresha shaba de la message medu tadi ang kalsyan tarwa khale stadina oh ya da desi waina Sony ki brand dura and dela on and off kaji se par che du and the custom ki button den do custom 1 custom 2 custom 3 la ne lig do and di khari asna Suzuki and debayo chazan dina dige yore so color sonda dige ta den sama thangbo ne and nem chojo ne badalam sa ne kiwa the da du dige de ne de button du yaw pe sha and dela and program che auto mode che de chazan ste do video ta manual mode da ra and dela ya custom 1 2 lan do on resha and dela exposure karja ka jiro karja yama tige onche and dela dial do di dial de kharsna aperture ta du ma and cherchung ta ta ho de re shutter ta di gang de la ni anda shutter release ka jire di onche ro and the recording button te do recording name video ka recording name de resha and the autofocus lock che da de resha and auto exposure e onche and the joysticks do did any yama chen menu yama tige da de re and the ya tele ya function button da and the custom 4 button we tele do and the ISO kiwatang we na de do hondo chera and digi kyap ki ani she jora o di ani ende chin kha che yore digas kha che yore par je du ko to ne chik hai sa ja tho ne kya wo na par a de ko de so ma nyen sha na ande ne thire hondo che and this should see na NFC ki ani sensor detail to adidi ani Wi-Fi da Bluetooth da du mobile da de nyam to khaba nyam to thu na dela thu sam ki ani phazu thu do re khaba da ro and dela Wi-Fi ga signals to adidi and ne bai na card slot to do dia tempo to card slot jo da and card ni do da slot ni la khejo ma da ni do dela and slot thangbo dela SDX2 do slot ni wa dela SDX must do mo do and card ni do and recording ya tuju la recording ni do re dila chikla gyubja ya ga che chila gyubja ma wa di kya bai na de che yore khejo ando chera and di wala and tripod mount che and dela siwai na dela ni ada earphone dura amjo nye ga chira wadi che and dela da HDMI ki tar
규세도 HDMI 충화 들으셔 마이크로 HDMI 들으셔 안데 니워들라 아니 USB type C 까지 아니 포트 안데라 멀티 라인도 안데라 6 slot 안데 직도 안데라 시와이나 마이크도 온체로 안데라 브랜딩 A7 Mark III 까지 메뉴 버튼 체 안데라 hot shoe 다 cold shoe mount 체로 델도 온체 안데라 Sony की ई mount लाने कैप्शन 딩 센서 디시원 디레 센서 full frame sensor in the chumbu shush ton sensor di chumbu yozang khari khebe yersena sensor digi ani hozo parje nanglo la ani handa lo le jora lo le di ani yö di kazu manga yina par selyo ta dis kheba dure ani suzuki handa saja den ne lo kyo yosa dola ani di pheju tangwa yina khangwa de lo shita nyu yina di sensor rangi ani karo ya ani pakarja dia pare yore anti ani pala nu ki mare on to shre and parche din do shagdu anti kit lens dire video disi waina den do che minul do ani raw file type che and jpeg quality khari kyagi meda image quality 24 megapixel cherwa per still part the aspect ratio dikhari chingbe 16:9 16:9 che ala dila message khari sna APS-C da super 35 le jore non di chiwaina khari kyaba dursna APS-C chiwaina Suzuki lens di ani 직 강다 정부지 텐토고 메나 아니 APS 센서 가는 샤바이나 아니 그 가지고 있으나 강타데 아니 망아 텐토고레 렌스키 간세 디 센서 데 아니 충화시도고도 아니 코디 크롭 팩터 곧 치라 크롭 팩터 치도고도 아니 거기 강다 링아데 주 텐토고레 어디여레 다디 오토가 샤샨디고라 디날란다 마보시도 미누 마보시도 와이드 밸런스 다 집시셰 페이스 디텍션 다디 와이파이 다 블루투스 다 두 세팅 디게체 아니 파인더 체 아니 파인더 모니터 디디다 미 대샤와 달람사 아니 코 메어 차트에 여러 오드레 디 오토 샤게 야 카실레 식시라 가그마레 원치네 디 메어 서요레 디네 메어 서요지로 안 제브라 세팅 다든 상마 체도 데라 안 줌 세팅 체도 옵티컬 줌 온리 다 도저라 아니 이 프런트 릴리스 without lens 다 도저 디게디 아니 without card 다 도저 디게디 아니 슈팅 체도 도저라 케바 두레 온 도저 사상 옵션 데라도 아니 audio out timing 다 도저라 아니 케 도저 간데스티고 메다 아니 케기 아니 한다 먼저 암절로 거해줘라 온디 아니 라이브 거해야 리코딩 치사 요거지 아니 케드 고베 온디 차상 스티널 되게요레 립싱 치니다 아 윈 노이즈 리덕션 다디 케 도저 리코딩 오디오 케디 리코딩 치도 케 장만 레다 도저레 마스터디 무비 라레샤 비디오기 다 온디 세팅 도저샤 on the resha audio recording label dan zu chaga shima ya su ma pa goina den ma chagi chagi session de ra hello check lan ra den ro chre che an audio level display che on re do an exposure mode che an file ke format de khar go image ra xavc 4k cha hd che an avc hd on de ta Sony rang ga che and dire and format the xavc license Sony rang ga che ani re ani 4k kya 4k chero recording setting 25k karnya on the mb da 100 mb yang 60 mb yang be on the do chani keje ma bush tu ani S&Q la di setting di kharsna slow motion da ani quick la jre slow kyopu par kyopu to ta ani par handa khali to jero on the day tigere slow motion da time lapse ke adra on the setting tel che do and did the custom button la shawaina shuma ani dilela yore register first priority la on the package on chiwaina careersna Suzuki ani dinala tongba manda dende ani mi geresh lue to mi gel luaina ashima autofocus chidugo do ani khogi lamsa khogi ani tongba ani thangbo nyewa sumba shiwala ani keje jung dige do ani tongba thangbo di thongwa da parje gi rangshime khorang gi ani parje par thangbo de la ani khogi dichigre ani focus chigre
아니 미 당보 때문에와이나 미니와디 지그레 원도시 엔데도시 그랑기 아니 디나라 계절 믹스시 레샤디 아니 포커스 어시스트 포커스 매그니파이 체다 두즈디게 샤산 커스텀 나노 디고이나 아니 딜라로이레 아니 포커스 야부 도미데 다타야던 손데레 아니 딜라 더 믹스 안다 계절디 아이 autofocus 다 아니 안다 version di anda upgrade chiwaina an animal eye focus la de chigdu animal eye focus la de kharsina simje ki ani mig din de ne khu ki ani focus che jora hodin de tu andi parje din la khongje de bomchi da tonda shibju shedu do re Sony A7 Mark III kola ani casual anara dendo shresha casual mambo shoes tu ani ta digi kön la shuwaina kön de khadu sena digi ani anda screen chura gap ki she tesa di ani chik chasan shita mewa che an di YouTube che sonye de zoyora on duzula an tes kange tesare kansna YouTube chedu godo ani dul tawra YouTube vlog sedu godo dul ta to samare an dila injimji ya khaba shana re suzuki ya monitor de nyone ani chik Cinemashi Shamba Kabuchisare, Hondo Resha, Kundi, Tambu Kundi, Diresha, Newer the Kundi Karsana Dilla and 4K, the 30p machine, touchscreen, the and focus chair machine Shamba and Pejche Mindu, I focus ki Keju, the video Mindu, the Parla machine Mindu, Hond Resha, and Yanti should just check out Yacho Mindu, and Didi, any time was a Tamshe da, the Della, and Chick Yanti da, the Sogoina. And Dixo to Samare and the Jim Jinti, the Tamshe da, the Della Manche, Chegata, the day in Dogo and the Kawashizare, that did the cars in a documentary da, the Sunela, and Mone Pentoporisha, and a music album da, the Sudogo. Pentosare and digi the autofocus da dizudi to pay abudu and digi mixage karsana and digaji and the full frame sensor in do ani low light la ani low kyo yosadela and pay au pentogo laso ani triki ani Sony A7 Mark III kola ani ngode takazami and three ki nyentung di nyew chuina injimiji kada da ani kamama stamrona laso pejalo